berikan sambutan yang paling meriah untuk Mr. Park Han-gil. Apa kabar? Apa kabar? 여러분, 드디어 코로나가 끝난 것 같습니다. Akhirnya sepertinya corona sudah selesai semuanya sekarang. 예, 코로나 때문에 여러분 보고 싶어도 올 수가 없었습니다. Padahal saya kangen banget tahu sama Anda sekalian, tapi gara-gara corona saya nggak bisa ketemu sama Anda. 예, 우리는 코로나 때문에 힘들었지만은 코로나 기간 동안에도 우리는 20% 30%씩 계속 성장을 했습니다. Meskipun kita dalam masa sulit selama corona, itu kita tetap mengalami peningkatan 20%, 30% setiap tahunnya. 저는 특별히 인도네시아에 관심이 많습니다. Dan saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan Indonesia. 인도네시아는 세계 4위의 인구 대국입니다. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara terbesar dengan populasi keempat terbesar di dunia. 2억 8천만 명의 인구가 있습니다. Indonesia memiliki populasi sebanyak 280 juta jiwa. 자카르타는 1천만 명이 넘어가는 그런 대도시입니다. Dan Jakarta merupakan kota besar dengan populasi mencapai 10 juta jiwa. 저는 오늘 여기 모이신 분들이 2억 8천만 명을 대상으로 해서 애터미 비즈니스를 펼친다고 하면은 모두가 다 리더스 클럽, 로얄 클럽에 다 들어오실 수 있으리라고 생각을 합니다. Menurut saya, jika Anda sekalian di sini merupakan perwakilan dari 280 juta itu tadi, maka saya yakin bahwa Anda sekalian di sini pasti akan bisa sukses menjadi Leaders Club di Atomy. 예. 벌써 리더스 클럽에 들어와서 한 달에 1,000만 원 이상을 버는 분들이 여기 있습니다. Dan saya yakin Anda sekalian akan bisa menjadi Leaders Club yang yang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah per tahunnya. 애터미가 처음 시작할 때 그렇게 큰 회사가 아니었습니다. Sewaktu Atomy pertama kali dibuka atau dibangun ya, ini merupakan perusahaan yang kecil. 그런데 여기는 지금 수천 명의 사람들이 모여 있습니다. Tapi hari ini sudah ribuan orang yang hadir di tempat ini bersama kita. 예. 인도네시아는 2018년에 오픈을 했는데 2019년에 연간 매출액 100억 원을 달성을 했습니다. Ya, Atomy Indonesia itu waktu itu dibuka pada tahun 2018. Tapi kemudian di tahun 2019 sudah mencapai penjualan sebesar 10 miliar per bulan. 2020년에는 200억을 달성을 했습니다. Kemudian di 2020 mencapai 20 miliar per bulan. 작년에는 코로나 기간인데도 약 400억 정도 이런 성장을 했습니다. Dan tahun lalu meskipun dalam masa pandemi, Atomy Indonesia mengalami penjualan sebesar 40 miliar per bulan. 코로나 기간 동안에 매년 2배씩 성장했다고 하면은 이제 코로나가 끝났기 때문에 우리는 5배, 10배씩 성장할 수 있으리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa saat ini saat corona sudah selesai, kita bisa berkembang jauh lebih besar 10 kali lipat daripada sekarang. 예. 인도네시아가 10년 이내에 1조 원의 매출을 달성하고 인도네시아 직접 판매업계에서 가장 큰 회사가 되리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mencapai penjualan mencapai 1 triliun dan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. 오늘 여기 모이신 분들은 애터미 인도네시아의 리더들이십니다. Dan Anda sekalian yang hadir di sini saat ini adalah leader dari Atomy yang nantinya. 오늘 처음 참석한 분이라고 할지라도 애터미 인도네시아의 리더이십니다. Meskipun Anda saat ini baru pertama kali hadir di acara seminar Atomy, Anda nantinya akan bisa menjadi leader di Atomy. Anda sekalian harus memimpikan untuk bisa menjadi orang kaya. 한 달에 10만 달러씩을 벌겠다는 생각을 하시라 하는 겁니다. Anda sekalian harus bisa berpikir bahwa Anda sekalian akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 이 애터미를 한국에서 처음 만났던 사람 중에 그러니까 지금 임페리얼이 되고 크라운이 돼서 한 달에 7천만 원 1억을 버는 사람 중에는
초등학교도 안 나온 사람도 있었습니다. Jadi di Atomi ya, orang-orang yang mendapatkan penghasilan 700 juta, 1 miliar per bulan, bahkan ada di Korea itu mereka tidak lulus SD sekalipun. 예. 너무나 가난해서 집에 한국 굉장히 추운데 집에 난방을 못하는 그런 사람들도 있었습니다. Ada juga orang-orang yang mereka punya masalah ekonomi ya, tidak punya uang. Bahkan kalau di Korea itu kan ada musim dingin. Bahkan mereka tidak bisa menyalakan pemanas untuk rumah mereka karena mereka tidak punya uang. Itu ada juga yang sudah sukses di Atomi. 그러니까 애터미를 만난 사람은 내가 공부를 못했더라도 상관이 없고 지금 가난해도 상관이 없고 주변에 아는 사람이 아무도 없어도 상관이 없다 하는 것입니다. Jadi di Atomi itu tidak masalah mau Anda nggak pinter, mau Anda nggak punya uang, mau Anda tidak punya kenalan, itu tidak ada masalah untuk bisnis di Atomi. 여러분이 부자 되겠다는 생각만 하게 되면은 애터미를 통해서 모두가 다 부자가 될 수가 있습니다. Dengan Anda berpikir bahwa Anda bisa kaya melalui Atomi, maka yakinlah bahwa Anda sekalian benar-benar bisa menjadi kaya melalui Atomi. 애터미는 절대 품질의 제품을 절대 가격에 여러분들에게 제시를 하는 것입니다. Kenapa? Karena Atomi memberikan produk-produk berkualitas dengan berkualitas mutlak dengan harga mutlak. 지금까지 많은 네트워크 마케팅 회사들은 물건이 좋고 싸서 샀다기보다는 내가 수당을 받기 위해서 수당을 받을 수 있는 더 유리한 위치에 가기 위해 가지고 제품을 억지로 사는 경우들이 많았습니다. Banyak sekali mungkin di perusahaan-perusahaan MLM lainnya dibandingkan membeli produk karena produknya itu bagus, tapi mereka membeli produk karena mereka ingin mendapatkan bonus atau karena mereka ingin mengejar mastership atau mengejar level tertentu untuk sehingga mereka terpaksa memaksa diri mereka untuk membeli produk-produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka. 그런데 애터미 제품은 품질이 좋고 가격이 싸기 때문에 애터미를 통해서 돈 벌겠다는 생각이 없는 사람, 즉 사업을 하지 않겠다는 사람도 소비자로서 꾸준하게 구매를 해준다 하는 것입니다. Tapi di Atomi karena kita punya produk yang berkualitas mutlak dengan harga yang terjangkau, walaupun Anda sekalian berpikir bahwa Anda tidak mau menjalankan bisnis ini, walaupun Anda hanya menjadi konsumen saja, Anda tetap bisa mendapatkan uang melalui Atomi. 혹시 여러분들 중에서 지금 진짜 가난해서 나는 애터미 화장품 사는 것도 비싸서 못 사겠다 하는 사람도 상관없이 애터미를 통해서 성공할 수가 있다는 거예요. Ya mungkin di antara Anda sekalian walaupun ada mungkin yang berpikir bahwa karena saya miskin, saya tidak punya uang, saya tidak bisa membeli produk kosmetik dari Atomi sehingga tapi orang yang seperti itu pun pasti dia akan bisa sukses di Atomi. 예, 이 인도네시아는 가난한 사람도 많이 있지만은 부자들도 엄청 많이 있습니다. 그래서 한국의 부자 1,000만 명하고 인도네시아 부자 1,000만 명하고 비교를 하면은 인도네시아 부자들이 더 부자래요. Ya, jadi sebenarnya mungkin memang di Indonesia banyak sekali orang-orang miskin ya, tapi selain orang miskin banyak juga orang-orang kaya di Indonesia. Sehingga kalau kita bandingkan 1.000 orang kaya di Korea dengan 1.000 orang kaya di Indonesia, mungkin Indonesia itu jauh lebih kaya dibandingkan di Korea. 여러분들이 부자가 되려고 하면은 부자를 상대로 장사를 해야 됩니다. 가난한 사람을 상대로 장사를 하면은 절대로 가난을 벗어날 수가 없어요. Ya, kalau misalnya Anda sekalian ingin menjadi kaya, Anda harus menjadikan patokan itu orang kaya sebagai patokan Anda. Jangan justru orang miskin yang Anda jadikan patokan. Karena kalau Anda menjadikan patokan orang miskin, Anda tidak akan menjadi kaya sampai kapanpun. 부자들이 좋아하는 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 팔아야만이 부자가 될 수 있다 하는 것입니다. Jadi Anda sekalian bisa jadi kaya kalau misalnya Anda sekalian membeli produk-produk dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat disukai oleh orang-orang kaya, tapi dengan harga yang terjangkau. 여러분들이 한 달에 10만 달러를 버는 사람이 될 거라고 얘기하는 데는 물론 두려움이 있다는 것 제가 잘 알고 있습니다. Tentunya saya juga tahu kalau misalnya Anda sekalian mengatakan bahwa saya akan menjadi orang dengan penghasilan 1 miliar per bulan, itu pasti Anda memiliki rasa takut juga di dalam hati Anda. 왜냐하면 왜 두려움이 있냐면은 그것이 100% 실현된 가능성이 있다기보다는 그 실현성이 10%인지 아니면 1%인지 0.1%인지 실현 가능성이 낮다고 생각하기 때문에
주변에 발표하는 것이 두려운 것입니다. Kenapa Anda merasa takut? Karena mungkin Anda tidak yakin saat ini. Jadi tidak tahu ya persentase hal tersebut bisa terwujud itu apakah 10%, apakah 0%, apakah 90%. Anda tidak yakin dengan hal itu. Makanya Anda merasa takut untuk menjelaskan impian Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. 예. 만약에 여러분들이 캄캄한 동굴에 갇혔다고 하면은 주변은 대부분이 다 어둠의 빛일 겁니다. 그리고 저 멀리 동굴 입구가 아주 조그맣게 보인다고 하면은 여러분은 동굴 입구를 향해서 가야 됩니까? 아니면은 내 주변에 90%, 99%가 어둠밖에 없는데 저 조그만한 불빛으로 내가 어떻게 빠져나가야 된단 말이냐 하고 절망하고 주저앉아야 됩니까? 여러분, 그 적은 불빛을 향해서 걸어가야 된다는 것입니다. Iya, jadi kalau misalnya Anda sekalian berada di satu gua yang gelap bersama dengan orang-orang yang tercinta Anda, kemudian Anda misalnya melihat satu titik kecil di mana itu merupakan pintu, apakah Anda harus tetap diam di tempat gelap itu bersama keluarga Anda, ataukah Anda harus pergi ke cahaya itu? Tentunya Anda harus pergi ke cahaya itu bersama dengan keluarga Anda. 아무리 주변에 어두움이 있더라도 그 불빛이 적더라도 그 불빛을 향해서 걸어 나가면은 그 불빛은 점점 커지게 되어 있습니다. Kenapa? Karena mau sekecil apapun cahaya itu, kalau Anda berjalan menuju cahaya itu sedikit demi sedikit cahaya itu akan menjadi besar. 그래서 결국은 어둠의 동굴 밖으로 나와서 정말 찬란한 태양이 비치는 한 달에 1억을 버는 그런 성공자의 자리에 갈 수 있다는 것입니다. Jadi kalau misalnya Anda berjalan menuju cahaya tersebut, maka Anda bisa mengalami kehidupan di mana Anda mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah per bulan. 여러분, 이 애터미 사업은 100% 가능하기 때문에 하는 일이 아닙니다. Jadi bisnis Atomi ini Anda menjalankan bisnisnya bukan karena ini merupakan bisnis yang 100% berhasil. 여러분, 100% 가능한 일은 도전한다고 얘기하지 않습니다. Kenapa? Karena kalau misalnya memang sudah pasti 100% berhasil, Anda tidak akan punya semangat untuk berjuang. 100% 가능한 일은 그것을 성공시켰더라도 성공이 아니다 하는 거예요. Karena kenapa? Kalau misalnya sudah 100% berhasil, walaupun memang Anda mencapai keberhasilan itu bukanlah keberhasilan yang sesungguhnya. 만약에 인도네시아에서 여러분들이 한 달에 300달러, 500달러 버는 일을 목표로 했다고 하면은 그것은 100% 가능한 것이지만은 결국은 성공이 아니고 실패다 하는 것입니다. Ya, jadi kalau misalnya Anda sekalian tidak berpikir bahwa mendapatkan penghasilan sebesar 300 juta, 500 juta itu merupakan hal yang mungkin, itu bisa membuat Anda jatuh ke dalam kegagalan. 그래서 우리는 사랑하는 사람들이 있기 때문에 반드시 달성해야 되는 성공적인 목표가 있다는 겁니다. 그것이 바로 한 달에 1억씩을 버는 일입니다. Iya, jadi untuk orang-orang yang tercinta kita harus memiliki impian. Di mana apa impian itu? Impian itu adalah agar Anda di satu bulannya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah. 지금은 여러분들이 한 달에 1억을 벌겠다고 선언을 하는 순간에 여러분들에게 미쳤다고 하는 사람도 많이 있을 거예요. Mungkin pada saat Anda mengatakan bahwa saya akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan, akan ada banyak orang-orang di sekitar Anda yang menyebut Anda gila. 그런데 여러분, 성공한 사람들 중에는 미쳤다는 소리를 들은 사람들이 대부분이다 하는 거예요. Tapi kalau misalnya Anda tahu ya, orang-orang yang sukses itu rata-rata merupakan orang-orang yang oleh orang di sekitarnya itu disebut gila. 여러분들이 지금 주변에서 미쳤다는 소리를 못 듣는다고 하면은 바로 내가 성공적인 삶을 살지 못할 거다. 그러니까 지금까지 살아오면서 한 번도 미쳤다는 소리를 못 들었기 때문에 여러분들은 지금 성공을 못했을 수도 있다는 거예요. Iya, jadi kalau misalnya selama ini Anda hidup, Anda tidak pernah mendengar bahwa Anda gila, berarti itu adalah alasan kenapa Anda tidak bisa mencapai kesuksesan. Kalau misalnya orang lain melihat bahwa Anda belum gila-gilaan dalam menjalankan sesuatu, maka Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan tersebut. 예, 불광불급, 미치지 않으면 도달할 수 없다는 말이 있습니다. Jadi ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau kita tidak gila, kita tidak akan mencapai sesuatu. 여러분, 이제 이 세미나가 끝나면은 주변 사람들에게 나는 한 달에 10만 달러 1억을 버는 비즈니스를 시작했다고 선언을 하고
주변 사람들로부터 미쳤다는 얘기를 듣기 시작을 합시다. Jadi Anda sekalian saat ini harus mulai mengatakan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda akan saat ini menjalankan bisnis yang akan membuat Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan dan Anda mendengarkan bahwa Anda itu adalah gila, orang gila dari orang-orang sekitar Anda. 자, 여러분, 나는 미쳤다는 소리를 듣겠다는 사람 다 손 들어보세요. Orang-orang yang mau dibilang gila angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangannya. 예, 다 손 드세요. Semuanya angkat tangan. 그 손 안 드는 사람 뭐예요? Orang yang gak angkat tangan kenapa? 손 드세요 다. Semuanya harus angkat tangannya. 예, 서로 얘기합시다. 너 미쳤구나. Nah, sekarang Anda bisa bilang ke samping Anda, oh Anda udah gila ya. 자, 이렇게 대답하십시오. 그래, 나 미쳤다. Terus Anda sekalian bisa menyadari, oh iya benar saya udah gila. 여러분, 용기는 두려움을 느끼지 못하는 것이 용기가 아닙니다. Hadirin sekalian, keberanian itu bukanlah Anda tidak mau menghadapi ketakutan. 용기라고 하는 것은 두려움과 맞서는 것이 용기입니다. Keberanian adalah pada saat Anda mau melawan ketakutan Anda sendiri. 한 달에 1억을 벌겠다고 하면은 주변에서 여러분들에게 미쳤다는 얘기를 할 것입니다. 그 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 여러분들이 선언을 못 한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람이 되는 것입니다. 여러분이 네. 미쳤다는 얘기를 듣는 것이 두려워서 한 달에 1억을 벌겠다는 얘기를 못 한다고 하면은 여러분은 용기 없는 사람인 것입니다. Ya, jadi kalau Anda sekalian takut untuk mengatakan bahwa Anda mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah gara-gara Anda takut disebut gila oleh orang lain, itu sama saja dengan Anda tuh tidak akan mencapai kesuksesan di sini. 다 같이 용기를 내서 미쳤다는 얘기를 들으러 갑시다. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk bisa mendengarkan bahwa kita semua gila. 아자 애터미 인도네시아. Ayo, ayo bisa, Tommy Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Very good.